Guys, for today's video, banim ninyo mag-adventure mi sa sapa karon. Let's go. Kos kabug oy. Yung kabug. Yun guys, hapit min abot guys. Abot, ibot kung silas ako na ibot. Oh no! Hapit min abot oh. Yeah! Hapit min abot guys. Abot na mi. Dili spot mo karon. Sapa. Abot na mi, abot mi. Ano kita dito? Susuk guys. Susuk guys, susuk. What? Lagi so. Kuha tayo ng tangkong guys. Woo! Tangkong guys, tangkong. Kangkong sa nga tawag niyo, kangkong. Huli tayo ng susuk guys. At saka tangkong. What? Buhay pa. Pangita ko lain. Pangita ko lain. Ito lalo mo. Lawak ba? Antara dulu. Patay na. Ano tayo guys. Kasi liit pang huli namin. Pero isang malaki. Sini. Ya. Oh, jet now. Wa na unod. What? Naman na katong naman na dipuy ano maglaeng. Anak awa. Lain bagsoy na. Mau dia. Okay so. So nice. Laki guys. Wow. Ako pulito na ako. Dia kamuhok. Video hebe. Nagplan eh. Dagang ni na bagsoy di oh. So nice. Lub uban oh. Buhit biar oh. Usaw, buhit mo pula usaw. Tay. Kare oh buhit eh. Dalawang piraso. Ito guys. Laman-laman to guys. Laki siya, malaki. Sa blood. Laman-laman to guys. Ito eh. Okay, guys. Ito yung huli mo guys. Saka tangkong. Sarap to sa ginisang tangkong. Guys. Kasi ang lamig ng tubig dito guys. Ligo sa ta. Yun guys, tapos na tayo maligo. Magluluto muna tayo ng ating tanghalian. Ito na, luna na ito mantika. Tapos ilagay natin na itong huli natin. Lagay natin guys. Ito guys, antayin natin kumukulo guys. Antayin kumukulo para ilagay natin ang tangkong. Okay guys, kumukulo na guys. Lagyan natin tangkong guys. Tangkong.
Okay. Sarap to guys. Ah. Sarap to. Luto na guys. Ah. Luto na. Kain tayo guys. Luto na guys. Tangkong at saka suso. Ito na guys. Oh. Yeah. Nga ako namin. Ito lang ulam namin. Tangkong at saka suso. Gi. Ubus na guys. Wala na natira. Ubus na. Pabago. Yung tubig. Thank you guys. Thank you.